Halo para fans semuanya, kembali lagi di channel A Composer Story. Dan kali ini kita akan mengupdate info terbaru tentang Diana ya. Karena Diana hari ini banyak mengupload sebuah story dan banyak yang dia katakan, jadi hari ini khusus kita akan terjemahkan ya semua IG story Diana. Dan ada banyak pernyataan Diana yang sangat membuat kita bertanya-tanya di dalam IG story-nya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke IG story-nya Diana ya. Vampir. Kошка. Ya, jadi itu anjing Diana yang dia mau jual ya. Dia tulis di situ namanya cat atau kucing, tapi ternyata dia anjing. Ya, dan ini adalah sebuah ajang ya. Kalau di sini The Voice Indonesia ya, kalau itu The Voice Kazakhstan. Dan Diana sudah mengikuti ya atau mengirimkan dokumen persyaratan untuk ikut di ajang pencarian bakat The Voice Kazakhstan ini ya. Dan dia sudah disetujui. Jadi ini adalah email dari bahwa Diana telah diterima. Jadi kita lihat kelanjutannya, apakah Diana akan sukses di The Voice ya jika dia lolos di tahap-tahap berikutnya. Dan ini kiriman dari ahli neurologi Diana ya, bahwa Diana penyakit Diana semakin memburuk ya, di sini ditulis. Dan Diana menulis bahwa dia akan segera meninggal sebulan lagi. Jadi gimana ya itu sakitnya Diana ini mungkin sudah semakin parah ya. Jadi Diana mengatakan bahwa umurnya tinggal sampai bulan depan. Jadi ini nggak tahu ya, Diana mungkin terlihat ceria tapi sebenarnya dia sangat menderita bisa dibilang ya. Oke, kita lanjut ke IG story Diana selanjutnya. Христианский вопрос, я умру в этом месяце или нет, потому что я хочу, чтобы уже да, потому что я уже устала, я что у меня сейчас только начался переходный возраст. И, в общем, я просто думаю, что я люблю спорить со всеми. Я такая же отшибленная, как все подростки. Jadi ini Diana mengatakan pertanyaan Kristen, apakah saya akan mati bulan ini atau tidak, karena saya ingin ya, karena saya sudah sangat lelah. Dan itu karena saya baru saja memulai masa transisi, dan secara umum saya hanya berpikir bahwa saya suka seperti semua remaja psycho 2018 tahun. 2018 tahun, maksudnya 18 tahunnya. Jadi itu terjemahan Diana di dua IG story-nya ini ya. Kita lanjut ke apa yang Diana katakan selanjutnya. 17 лет. Что у всех блогеров в последнее время какая-то апатия. Чуть не сказала. Короче, я имею в виду, что это все не зря мы все умрем. Когда я смотрю свою прогностику, у меня там полная задница. Я не понимаю, в чем проблема, почему меня так не любит Вселенная, я не понимаю. Jadi di sini Diana menulis blogger akhir-akhir ini apatis. Singkatnya, maksud Diana bahwa dia tidak suka semuanya karena suatu alasan. Dan di sini mereka menunggu Anda ketika saya melihat tampilan belakang saya. Jadi di sini mereka memperhatikan latar belakang Diana ya, yang tidak percaya agama ya, atau tidak menganut kepercayaan apapun. Dan Diana tidak mengerti apa masalahnya. Jadi dia bingung ya, apa masalahnya, mengapa orang-orang membencinya dan orang-orang
Maksudnya di sini tulis alam semesta tidak mencintai Diana. Yang itu yang dia bingung dan dia tidak mengerti. Я все понимаю, всем даны трудности, но почему они у меня каждый раз, ёб твою мать, я не понимаю, может, я не знаю, может, я киборг-убийца, я там, не знаю, титан, который видно, что я там железный, не знаю, без чувств, без мозгов, я не понимаю. Ну, без мозгов-то ладно. Let's say that today will be... Jadi di sini tadi Diana mengatakan setiap orang diberikan kesulitan, tapi mengapa selalu Diana yang diberikan kesulitan berkali-kali? Sialan di sini. Aku tidak mengerti, mungkin aku tidak tahu, mungkin aku seorang pembunuh. Jadi di sini Diana sekali lagi Diana tidak mengerti ya mengapa dia dibenci. Aku tidak tahu apakah orang melihat diriku sebagai seorang raksasa yang tidak punya otak dan tidak berperasaan. Oke, itu artinya ya. Only Russian stories because I'm so angry right now. Only Russian audience will understand me, I think. But tomorrow will be stories in English. So thank you for attention. And I'm. Jadi Diana mengatakan bahwa dia minta maaf karena yang dia katakan tadi itu hanya untuk penonton Rusia dan dia pikir yang mengerti itu hanyalah orang Rusia saja. Jadi dia bilang besok dia akan berbicara bahasa Inggris ya. Ini Diana mengatakan bahwa dia sangat marah. Jadi dia ini sangat marah dengan orang Rusia mungkin ya yang membencinya. Oke, kita lanjut ke Тоже свой крик душеньки, подушеньки. В общем, я начинаю. Меня сегодня выбесил один таксист. Я как бы все понимаю, в силу моей толерантности я все понимаю, но этого я не понимаю. Уже в такси и жду, пока он продиктует мне номер свой, чтобы я скинула ему денежек на Каспи, а он мне такой. Jadi barusan Diana mengatakan bahwa temannya menangis dan mulai hari ini seorang supir taksi menggantungku. Jadi dan konon aku mengerti segalanya, semua toleransiku, aku mengerti segalanya, tapi aku tidak mengerti ini. Jadi Diana mengatakan bahwa ada supir taksi yang membuat Diana sangat malu ya di sini, dan dia tidak mengerti mengapa dia bilang bahwa semua toleransi dia pahami, tapi dia tidak mengerti yang ini ya, yang dilakukan oleh supir taksi ini. Типа, Сегас, Тогас, Бердине, я такая, извини, чувак, я не понимаю особо цифры на казахском. Jadi sementara menunggu dia menyiapkan nomor untukku dan apa yang ingin kau pertaruhkan dengan nomor untukku, semua jenis ini, maka pemulihan adalah definisinya. Kurasa begitu. Sial, aku minta maaf Bung, saya sangat nomor dalam Kazakhstan ya, saya akan selalu ya, saya senang selalu masalah seharusnya. Di sini seperti Diana ingin masuk tapi dia tidak tahu bahasa Kazakhstan dan sopir itu berbicara bahasa Kazakhstan ya, dan pintunya mungkin tidak terbuka. Oke, lanjut. Смотрит на меня самым надменным взглядом, на которым только можно посмотреть на самого последнего человека в мире, вот так вот. Я казахстанба, и я такая не знаю, что сказать, потому что как бы мне стыдно то, что я казахский не знаю, но я казашка. И он такой типа, вот, что ты делаешь в Казахстане? И я такая сразу включила свою, знаете, самую ужасную личность. Я такая думаю, вы знаете, что Казахстан там многонациональная страна, как бы, и вот. Jadi dikatakan di sini dengan pandangan sekilas. Dengan pandangan sekilas, Anda hanya dapat melihat orang paling terakhir di dunia ini. Adalah bagaimana semuanya selalu seperti itu. Saya tidak tahu harus berkata apa karena saya malu, karena saya tidak tahu bahasa Kazakhstan. Tetapi saya adalah orang Kazakhstan dan dia tipe itu. Jadi apa yang kamu lakukan di sana? Dan saya segera berbalik sendiri. Itu karena saya tidak tahu bahasa Kazakhstan, tetapi saya orang Kazakhstan. Kepribadian yang paling mengerikan saya pikir
Anda tahu bahwa Kosovo adalah negara multinasional. Jadi itu artinya Diana nggak tahu bahasa Kazakhstan ya, padahal dia orang Kazakhstan. Мне хотелось парировать самым ужасным образом и сказать ему: а вы знаете английский, а вы знаете турецкий, а я знаю. Да, просто такое у меня не в первый раз, и в тот раз тоже таксист меня наругал, по сути, взглядом. Вот, ну, взгляд, я считаю, это очень важно, я так понимаю, людей, и он меня просто обсирал взглядом.